Hello guys, good morning. It's me again, Jomers Vlog. Joke. Jomers guys. Oh, okay, tirada talaba, tinabal, kag-rice. Oh, kaunta. Morning na sa inyo ah. Buksan tang talaba para sa inyo guys. Kung matambok, kung marinis. Bebe. Ang talawa ba ni Diday? Klaping tambok. Siyempre, pangasasang bagong with pasayap. Ha? Yummy. Amit guys. Ha? Itong bagas. The best. Kasi sa ang ganda tambok. Wow, the best. Das. The best guys. Yung mga kabady, thank you. O, sige na. Mauna ko sa. Good morning.